Basket. Third quarter. Halo. Tapes. Basket yan. Ismail. 3 points. Fernando babawi, Stephen Curry. Nag-step back! Ang ganda! Hayop talaga! Rindon, babawi! Silent! May foul tayo dun. Post foul red! El Esterio! Jersey number 6. Shooting foul. First throw. Jet flag. Counted. Rebound. Second throw. Basket pa rin. Iba talaga yung kamay niyan. Sumasang-ayon yung panahon. El Esterio, babawi. Diniscarte. Paso sa Laroles. Wala pa rin. Ako yung damdon. Paso Maniyasa. Limpi ang gitna. Uniform goal. Balik-balik ba? Quadron. Paso Rendon. Orgula. Pinalik kay Rendon. Osman Red. Perdaroles. Not counted. Pasok sa labas. Wow! Ganda doon! Pang McDonald's yung mag na yun ah! Stereo! Ganda ng pasa! Ibang klase talaga. Quadron! Nagdadala ng bola. Pass to Urbula. Pass to Rendon. Easy jump shot. Basket! Lepas para kay Gerrales! Nagdadala na sila doon. Rendon yung nagdadala ng bola. Diniscarte. Dribble. Pinasok! Pinali! Wala! Nakuha yung Stereo. El Stereo ng mawali. Nabitaw ng bola. Didiretso! Ibang klase si Stereo. Hostal red! Si Timar ang foul. Ibang klase yung jersey mo. Parang kinala ko yan. Six minutes and 35 seconds. Lag. Counted yan. Isa pa. Counted. Last throw. Para kay El Stereo. Basket. Doon. Long pass. Para kay Seriongson. Diniscarte. Oy! Nagaw ni Toto. El Stereo nagbamadali. El Stereo nag-sidestep. Pinilit wala. Nakuha ng mamatay lalim. Nakuha ni Rendon. Rendon nagmamadali. Diniscarte si Rendon na bitawan. Pinasa kay Squadron sa press. Wala. Rendon, hoy, ang ganda ng pasa. Horse power. Dua. Shooting foul.
Last shot. Tunda ko talaga, pinapasok. Oh, Dave! Eleuterio ng Mudre. Nakakuha ni Sir Yungson. Nakakuha ni Malingasya. Paso Sir Daroles. Sir Daroles, ha? May foul tayo dun. Host power. Rendon Labrador. Side, side! Sir Daroles. Ay! Ang ganda! Parang si Jamorant lang. May power. Sira ko. Eh, bola. Eh, nama. Ready! Sir Daroles. Kagagalan ng bola. Papasok. Tulad jumper. Wala kinulang. Sinalo update. Sir Hermino. Ganda ng tulap. Kaya ako ito ngayon didiskarte. Nakuha ni Sir Samson. Hala! Sir Samson! Wala! Sir Samson pa rin. Palo! Wala pa rin. Nakuha ng mama. Wala nang magawa dyan. Ang hanginan. Babag niya na. Hala! Sige! Hala ba? Ato! Sige! Lumalabas ang siko! Host power! Hermino! Hermino! Ang makita na lang! First throw! Basket! Last throw! Last throw! Ang ganang ba ito? Wala! Nakuha ni Listerio. Listerio nagmamadali. Si Diretso! Wala pa rin! Nakuha ni Orduna. Orduna didiskar. May gagana ng mga kaparaan! Ay! Nalaglag ang kanang balikat. Kaya bitawan ng bola. Ready! Hindi ko na-rebound. Sir Samson. Didiskarte. Listerio. Pasa Sir Samson. Nakuha ni Squadron. Squadron niya didiskarte. Paso Sir Yungson. Sir Yungson. James Yambon. Abang ni Camille Moves. Oy! Basta. Hindi lang nakita ng rotore. Sir Daroles sa ilalim. Basket! 2 minutes and 30 seconds of this quarter. Gordon, papasok! Ang ganda ng pinitrate! Kulang lang! Mama na sa ilalim! May pang tayo dyan! Hold forward! Hermino! Hermino! Shooting foul! Basket! Basket! Last throw! Displayer of the game! Wala! Nakuha ni Listerio! Listerio! Nagmamadali! Pula kami o! Ang ganda ng laklang! Ang ganda talaga! Ginagamit ka ni Listerio yung side mirror niya! Rizon! Didiskarte! Paso Sir Halo! Oy! Pinasa ng bula! Naka-recover pa! Ang ganda talaga! 2 minutes and 15 seconds. Sir Samson, didiskarte. Kaagawan ni Orduna. Orduna ngayon, nagmamadali. Pass to Rendon. Rendon! Basket! Rendon! Oh! Yungson! Oh, power! Buds! Ready! Buda. Sir Samson, James Rendon. Ang mga pinalang basket. Ibang klase talagang tagalapas. Uuwi na yan mamaya.
Gol lagi Serda Rolex. Didiskarte. Hasil play. Pass to James Yap. James Yap! Yawards. 1 minute and 33 seconds. Walang sa diesel. Kailangan bawasan ng dinator dyan. Wala pa rin. Nakuha na siya ng Abdul. Napunta lang ang pas ito. Pass to Serda Rolex. Itong klase ang bilis ng Honda Civic. Makaparking sa Pinichay. Rendon. Okay. Ato Biluna. Pass to James Yap. Ang balik na Biluna. Final tayo doon. Osvaldo. Sajin Samson. Pre-pre ka highlight. A man with a minimum 1,044.55 shots. Castro! Wala! Seryoso pa rin babalik! Nag-spin down! Spin down! Woohoo! I love ya! 1 minute and 10 seconds! Misterio! Paso sa Rolex from starting line! 55 seconds of this quarter! Babawi! Tinasa sa ilalim! Tinaliwa pa! Pagka talaga, pag malaki ang pundo. Pero Samson nagmamadali, uuwi ng lapas. Nagmamadali. Maghahabol ng oras. Nakakuha ni Squadron. Ibang klase talaga si Squadron. Mahaba talaga ang kamay. Didiskarte. Parang si Jimmy Alapag lang. Wow, ang ganda ng fake. Pinasa sa wrestling. Basket! 20 seconds. 15 seconds. 10 seconds. Basket. 6 seconds. 4, 3, 2, 1. That's the end of the third quarter. Sabay na kayo. Lima. 10 naman. 1 quarter na ba? Okay. Back to the ball game. Jack, ball! Balik na tayo. Kaya uwi pa tayo ng Kalingara. Ayaw mo na, George? Go guys! Oh! Black ball ha! Black ball! Black ball. Play! Play! Dito, sa kabila isa. Sa kabila isa. Masyadong pikit. Ito ka lang. Brandon. Talagang pinakutaw na. Uy, foul! Uy, ito, ito, uy! Tawa ni Uy, ito, Kampoy. Pinasa si Kampoy. The second weapon. Pinasa sa Kalingara. Ang lalim doon. Basket. Minus sa Bangbaw. Black basket! Black basket! Black basket. Ah, sinabihan ko tayo dito. Black basket! Ito, Manalo. Board na to, board! Labas! Ay, score namin yun. Score. Black! Score ng Black.
Sinabihan ko kayo, napula ng ano. Oh! Ready ha? Play! Thank you. Itong sa inyo. Arisala. Paso Sir Enesante. Dalawa dito. Paso Sir Samson. Orbula, Diniscarte. Diniscarte kay Orbula. Paso, natapik. Nakuha ni Arcillo. Arcillo. Para kay Jonah. Wala. Nakuha ni Orbula. Kinikinig si Jonah dito. Orbula. Paso Sir Manoy. Orbula. Wala. Balik ang kalingat. Dampoy. Nakapit si Dampoy. Ayaw na sa kanyang basa. Meron na ako siya mo eh. Alam na itong bigas-bigas yan. Orbula, pasto rin doon. Pasto Sir Manuel. Sir Manuel, hinahati ni Dampoy. Pasto Squadron. Squadron di Diniscarte. Ang ganda nun. Nag-speed bomb. Ang klase. Highlights yun. Arisala. Ang Uber. Matawa-tawa ka na sa flag racing. Sige. Oh! Ready? 7 minutes and 55 seconds of the last quarter. Arisala! Wow! Ang ganda! Parang si Derek Rose. Ang paa. Saan ka na sir? Maliit lang. Rendon. Start si Rendon. Nagmamadali. Pasto Orbula. Orbula! May kasama pang foul. Horse by it. Dampoy, Daguhoy, the cooking man. 7 and 20 seconds. Orbula, muntik pang makitawan. Hoy! Ready? Ready! Arcio, pasto Rendon. Rendon Diniscarte. Shot! Pasto Orbula. Squadron sa 3. Wala! Nakuha ni Serradona. Pasto Arisala. Arisala lang mamali. Nakuha ni Dampoy. Nagtabi ang Orbula. Orbula ngayon. Naguguluhan sa buhay. Rendon. Pasto Arcio. Arcio, ayusin mo. Nandito si Jonah. Wala! Ayusin mo nga, nakatingin yun. Horse forward. Adona! Adona. What calls? Adona daw, Adona. Para kay... Six minutes and 30 seconds of the last quarter. Here's Samson. Wala! Kamula. Rendon. Pasto Orbula. Orbula di Diniscarte. Agencia Enesante. Pasto Squadron. Squadron di Diniscarte. Dribble. Nagpaikot-ikot. Rendon yun. Rendon naghahanap ng mapapasahan. Natapik. Nakuha kay Squadron. Tumira ng 3. Wala. Nakuha ni Rendon. Palwag. Basket para kay Rendon. 5 minutes and 50 seconds. Naguhoy, Pasto Enesante. Enesante, Pasto, Sir Samson sa 3. Wala, nabitin. Nakuha na naman ang Serradona. Nice doon! Time out! Score! 70-57.
5 minutes and 29 seconds. Back to the ball game. Wala lang po ha, card. Ready. Play. Sir, baba na, sir. Arizala, paso Sir Taroles, si Vizcarte, pinagpundak pasabay, pinulang nakuha ni Sir Halog, paso Arcio, ang ganda, nakuha ni Sir Halog sa ilalim, wala ka rin magawa dyan, ibigay mo na, nakasababog pa ang labi mo, Dampoy, paso Sir Radona, back to Dampoy, paso Sir Hermino, Sir, baba na. 4 minutes and 50 seconds. Pass to Sir Taroles. Sir Taroles si Vizcarte. Sir Taroles, step back sa 3. Wala Dampoy paluwak. Wala pa rin. Nakuha ni Arcio. Arcio ni Vizcarte. Arcio, nag-pick. Pinasa kay Sir Halog. Ayaw na. Klaro na. 4 minutes and 30 seconds. Arizala kay Sorbuda, nag-crossover si Arizala. Muntik na magawan. Paso Sir Hermino. Magawan. Oops! Ano yung run? Tres, ano na, tres. 3 seconds. Ball. Okay, Yung reset set lang lock kayo. daw. Yung set lock ba? May set lock tayo. Okay. Kay ano, kunting oras ba? Para... Arcio. Pasto rin doon. Pull up jumper. Wala. Nakuha ni Squadron. Pasto ni Vizcarte. Pasto Sir Halog. Ginamitan na ng katawan. Basket na naman. Iba talaga ang laki sa gatas. Arizala. Lagi Sorbuda. Pasto Sir Taroles. Vizcarte. Nakuha ni Orbuda. Orbuda naman. Nagmamadali. Paso Sir Cuito. Basket! Time! Looking. Anong nangyari? 3 minutes and 13 seconds. 11-0 na. 60. 66, 70. 3 minutes and 13 seconds to the last quarter. Isirahan dyan ang malakit na buhay. Back to the ball game! Manim. Para naman kayong pet. Ayaw mo, Jen? Ready. Ready! Let's bubble fight! Sir Samson. Nagamitan na. Sir Hermino. Isa lang kukuha, isa lang. Wow! Pass to Sir Samson. Tumira ng 3. Basket na yan! Anon! Biglang pasa! Nakuha! Nakatek! Nakuha na Sir Hermino. Nakadali na ang bola ni Sir Samson. Patrick na naman. Patay na mga pinili. Nakuha na! Oh! Jumbo! Blow. Burando! 2 minutes and 41 seconds Ready. for the last quarter.
Bawa, bawa, Ton. Bawa, Race, 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 race. Ter Samson. Diskarte. Pasto Arizala. Tres. Wala na kuha ni Sir Ermino. Diskarte. Ermino. Diskarte. Out! Short, Wala, short, wala, 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 wala. Basket! Oh, bola naman yun. Nagdadala ng bola. Paso Arcillo. Arcillo sa ilalim. Ang ganda na pasa. Pero kulang pa rin. Nakuha ni Sir Samson. Sir Samson na diskarte. Nakuha ni Seraduna. Seraduna na lang madali. Nagugulan sa buhay. Pinasa kay Sir Samson. Seraduna sa tapat. Kasama tayong foul doon. Orbuda, pangilang bola ng Orbuda. Pang-apat, -1. Play! 1 minute and 38 seconds. Sir Samson Paso Arizala to Sir Darwin. Sa cluster, ha? Tama dito. 8 to shoot. Kiling! Arizala. Tala, short. Basket para kay Arizala. Ayun talaga. Ayun talaga. Parang kambing. Rendon. 1 minute and 9 seconds. Sir Alok sa ilalim. Wala pa rin. Nakakuha na naman. Sir Ermino. Nakakuha na Arizala. 59 seconds. Arizala. Para sa Sir Samson. Basket. 50 seconds. Sir Alok. Easy to point. 40 seconds. Kill the time. 30 seconds. 4 sa 3. Wala. 25 seconds. Ayaw talaga nung patirahin ka. Ayaw patirahin. Nakuha sa bilis. Yes, pa. Ayos tayo na. 20 seconds. Good. 15 seconds. Eleven seconds. 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. That's the end of the final quarter. Tumating